देखिए ये तो बात रिश्तों में नहीं होती, ईगो तो नहीं होनी चाहिए रिश्तों में। और मेरा ख्याल में मैं आपको ये बात बताऊं कि इन जनरल एक इन जनरल है, खाली मैं आपको स्पेसिफिकली वो नहीं कर रही हूँ कि किसी जो माँ बाप हैं उनका ये बिल्कुल एक राइट होता है कि वो अपनी बेटी या अपने बेटे की कहाँ शादी करना चाहें, अकॉर्डिंग कि उसमें विल भी शामिल हो लड़का लड़की की, कि अगर वो लड़की भी रजामंद थी आपके यहाँ शादी के लिए तो वो एक बिल्कुल सिचुएशन अलग हो जाती, लेकिन ना लड़की की वालदा रजामंद थी ना लड़की रजामंद थी। अब उनकी जो भी अपनी लॉजिक हो, ऑब्वियसली जो उन्होंने बात कही थी वो बहुत हर्टिंग थी कि किसी को आप बॉडी शेम कर रहे हो रंग की बुनियाद पे या जो भी है, या हो सकता है उन्होंने उस वक्त अजराहे मजाक कहा हो और आप लोग बहुत इमोशनल है, क्योंकि देखें आप भी इमोशनल है, बेगम भी इमोशनल है इतनी सी बात पर। अब उनको पहले ही शुगर की प्रॉब्लम होगी जो मेरे ख्याल में एस्केलेट हो गई, अचानक से तो नहीं वो हो सकती है। फिर बेटा भी इतना इमोशनल और इतना सेंसिटिव है कि वो 1 साल से उसी चीज़ को ड्रैग इन कर रहा है, तो थोड़ा सा एक पूरा फैमिली डायनेमिक ही बहुत जज्बाती है ना, तो आप लोगों ने हो सकता है कि बहुत सेंसिटिवली उनकी बात को ले लिया हो, वरना उनका एक लॉजिकल राइट था कि उनको अगर बेहतर रिश्ता समझ आ रहा था तो उनको जहाँ ये लगा कि उनकी बेटी की बेहतरी उन्होंने वहाँ पे कर दिया। अब अलमिया ये है कि उस बेचारी के साथ चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं और वहाँ पे उसके लिए चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं, तो अब क्यों नहीं आप अपने उस इमोशंस को पॉजिटिविटी में लाकर अब आप अपना हाथ बढ़ाइए और अब आप साथ देना शुरू कर दें, बीच में आ जाए। हाँ, जबकि बच्चे का भी जब आपके बच्चा भी पसंद करता है उसको, मतलब एक आपको आपका मनपसंद जीवन साथी मिल जाए, इससे बड़ी लक की और कोई बात और एक और इसमें एलिमेंट पता है क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है कि अगर हमें जो चीज़ नहीं मिलती, अगर आप उसको इस तरह से देखें कि आपके लिए अल्लाह ताला ने इससे बेहतर पाथ रखा हुआ होता है, आपको कोई जॉब नहीं मिलती है, आप रिजेक्ट हो जाते हो, आप उस रिजेक्शन की वजह से परेशान इमोशनल फिर रहे होते हो, अल्लाह ने आपके लिए इस पाथ की बजाय उससे बेहतर पाथ चूज़ किया था। आपको अगर कोई चीज़ कोई आती है, कोई चैलेंज आता है, तो वो कोई अपॉर्चुनिटी भी लेकर आता है। इस तरह से हमेशा सोचना चाहिए। आपके बेटे के हो सकता है कि हक में बेहतर होता, इसी तरह से पूरी फैमिली बहुत इमोशनली सेंसिटिव है ना, हर इंसान की एक अपनी डेवलपमेंट होती है, जैसे फिजिकली बहुत सारे लोग बहुत नाजुक होते हैं, इसी तरीके से हम इमोशनली भी सब अलग अलग होते हैं। तो अगर आप लोग सब इतने नाजुक हैं, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, तो उसी को पॉजिटिविटी में क्यों नहीं लेना, वही कंपैशन वही एम्पैथी के साथ आप जाएं, समझ रहे हैं कि आप बस अपनी बहन का साथ दें, इस वक्त तो बहन का साथ दें। एग्जैक्टली, क्योंकि बहन बहुत बड़े एक प्रॉब्लम से गुजरी है, बच्ची की डाइवोर्स होना आपकी मजाक नहीं है, आपकी बहन के साथ स्कैम हो गया। आप कुछ कहेंगे हारून? मैं सुन रहा हूँ। हाँ। हारून भाई, मेरे बेटे का ये कहना है कि जब मैं उस वक्त शुरू में वो भी ज़ाहिर शादी नहीं हुई थी ना, तो अब उसकी शादी हो चुकी है, तो शादी होने के बाद वो शादीशुदा है डेफिनेटली, तो लोग क्या कहेंगे, उसके आसपास के लोग क्या कहेंगे, आ गए ऐसी लड़की से शादी की कि जो मैरिड है। और उस वक्त लड़की ने साथ क्यों नहीं दिया कि जब मेरे फादर यानी कि हम लोग जब रिश्ता लेकर गए थे, तो उस वक्त बच्ची को बोलना चाहिए था ना, क्योंकि रिश्ते में माँ बाप का प्रेशर होता है ना, बच्ची ने कहा ज्यादा प्रेशर। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इसमें भी इनको अपने बेटे को भी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, इफ ही डजंट वांट टू मैरी गर्ल, तो बिल्कुल अगर वो आपकी बहन है और आप चाहते हैं उनकी हेल्प करना सच्चे दिल से, मगर आपको अपने बेटे की बात सुननी पड़ेगी। अगर वो कहेगा कि हाँ मैं उसका हाथ थामने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये आप खुद कह रहे हैं ना वो 1 साल से मूव ऑन कर ही नहीं रहा, तो अब बजाय ये कि आप पास पे बैठ के रोते रहे क्यों हुआ, स्टक अप हो चुका है ना, अब क्यों को छोड़ दें, अब प्रेजेंट कंडीशन में देखें कि क्या हो रहा है। और बच्ची की शादीशुदा से तो वो शादी नहीं करेगा ना, ऑब्वियसली जब बच्ची का जब निकाह खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि ख़त्म हो, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो एज अ ब्रदर, एज समबडी हु इज़ वेरी क्लोज टू हर, आपको अपना सबसे पहले तो हाथ बढ़ाने वाले आप ही हों। बिल्कुल जी, बस ये है कि मैं तो आपकी और आपकी बहन के बीच में फिर झगड़ा आया या बातचीत बंद हुई, आप बच्ची की शादी में नहीं गए, कोई ऐसी सिचुएशंस हुई क्या? बिल्कुल हम बच्ची की शादी में नहीं गए, क्योंकि वो बच्ची की शादी में जाते तो वो दुल्हन बनी होती तो मेरा बेटा देखता, तो उससे बहुत ज़्यादा हर्ट होता, तो मैंने अपने बेटे को सपोर्ट की, और हर फादर को चाहिए कि अपने बेटे को सपोर्ट करें। वैसे एक बात कहूँ, अगर आप जनरली हमसे पूछेंगे, आप भले अपने बेटे को शादी में लेके ना जाते, बट एज हस्बैंड और वाइफ आपको जाना चाहिए था, क्योंकि आपकी वो बहन है, आपका रिश्ता तो अलग था ना। हाँ, वो बहन वाला रिश्ता खत्म नहीं होना चाहिए था। मतलब अगर उसने आपके बेटे को धोखा नहीं दिया, बल्कि आपको अपने बेटी को समझाना चाहिए था कि अगर वो नहीं करना चाहती तो उनको पूरा हक है अपने बच्चे के लिए जहाँ भी वो करना चाहे, और तुम्हें इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप जैसे और बहुत सारे लोग हमारा शो देख रहे हैं, और बहन भाइयों या बहन भाई के बीच में दरार आती है बच्चों के रिश्तों की वजह से स्पेशली,
یا تو رشتے ہو گئے ہوتے ہیں اس میں ان دونوں کی لڑائی ہوتی ہے تو بڑے بزرگ بھی لڑائی لیکن کرتے ندا بیٹھ اس میں ایک چیز جو ہے نا کہ جب ہم اپنی فیملی کی بچوں کی ڈسپلننگ کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایک چیز تو مجھ کو یہ ذاتی طور پر لگتی ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کی یہ تربیت کرنی چاہیے کہ ارسپیکٹیو کہ ہمارے اپنے آپس کے تعلقات کیسے ہیں یا میرے پیرنٹس کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں یا بہن بھائیوں کے کیسے ہیں یا والد کے تمہارے اپنے بہن بھائیوں سے کیسے ہیں, بچوں کو الاؤڈ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی بڑے کو ڈس رسپیکٹ کریں. ایگزیکٹلی. میرا بیٹا بہت اچھا ہے, بہت اوبیڈینٹ ہے. اچھا اب میں چاہتا ہوں جو ہے وہ اس پروگرام کے تحت میں اپنی آواز کو, اپنے پیغام کو اپنی بہن تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر وہاں سے ڈائیورس ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ تمام جتنے بھی ڈاکومنٹیشن کا کام کر چکے ہیں, وہ چاہتی ہیں کہ میں ذرا 1 سال ہوا ہے بجائے 5-6 سال بعد پچھتانے کے, تو کیوں نہ ابھی ہی میں یہ ڈائیورس کی جو فائل ہے وہ فائل کر دوں. تو میری جو ہے وہ بہن سے ابھی بھی ہمدردیاں ہیں اور میرا بیٹا بھی مان جائے گا, میں جانتا ہوں, مگر جو ایگو ہے, انا ہے میری سسٹر میں, وہ ابھی بھی موجود ہے. وہ انا ابھی بھی موجود ہے. تھوڑا ٹائم دے دیں ان کو, ان کی انا جب وہ سمجھیں گی یہ بہتر ہے, کیونکہ کسی بھی کوئی بھی ناراض ہو اگر فیملی میں. کس بات سے آپ کو لگ رہا ہے کہ انا ہے؟ جب ہم لوگ ملنے گئے, میں میری وائف گئے, جب ہمیں تمام چیزوں کا پتہ چلا, اسکیم کا پتہ چلا اور وہ ڈائیورس کر رہی تھی فائل کو, تو اس وقت ہم نے جا کر اپنی ہمدردی کی. تو ان کو ایسا لگا کہ شاید یہ میرے جو زخم ہے اس پہ نمک چھڑکنے کے لیے آیا ہے, شاید یہ میرا مذاق اڑانے کے لیے. تو یہ ان کی انا نہیں ہے نا اس وقت, تو ابھی اتنے دکھ میں ہے کہ ان کو ہر چیز نیگیٹیولی وہ پرسیو کر رہی ہے. ایگزیکٹلی ہر چیز ان کو لگ رہی ہے, ہٹ کر رہی ہے. اور دوسری بات, ابھی جس طرح آپ ہمیں بتا رہے تھے تو ہمیں بھی تھوڑا سا ایسا لگا, تو جس کے سامنے بات ہو رہی ہوتی ہے آٹومیٹکلی اس کے سامنے اس کو بہت زیادہ فیل ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ کو بہت لفظوں کا چناؤ بڑا سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے. وہ ایک زخمی ہے اس وقت ان کے ساتھ اسکیم ہو گیا. اس وقت تو بالکل بھی ایگو نہیں ہے, بالکل بھی ایگو نہیں ہے. ندا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ وہ اس وقت بہت نا زخمی, اور ابھی تو بیچاری ہیلنگ موڈ پہ بھی نہیں ہے کیونکہ بچے کی ابھی تک کوئی فیصلہ تو نہیں ہوا نا. اور ندا کیا ہوتا ہے کہ ان کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ ماں باپ بچہ سب ایک یونٹ ہے, سب ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہے. اگر ظاہر ہے میرا بچہ اداس ہوگا تو مجھے تکلیف ہوگی, میرے شوہر کو بھی تکلیف ہوگی, تو وہ اس سینیریو میں ہے. لیکن اس میں چند ہم غلطیاں ایسی کرتے ہیں جو ہمیں کوئی تھرڈ پرسن بتا سکتا ہے. ہم آپس میں ایک دوسرے کو نہیں بتا سکتے کہ ہم کیا غلطیاں کر رہے ہیں. ہم بہت ایموشنل ہو رہے ہیں, ہم صرف یہ سوچ رہے ہیں, اپنے بچے کا سوچ رہے ہیں. ہم اپنے بچے کو صحیح طرح سے یہ نہیں بتا پا رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں تو کوئی بہتر ہوگا بیٹا آپ کے لیے, آپ اس طرح سے سوچو. تو اگر آپ ایسے لیں تو آپ کے دوسرے بھی تو بچے ہیں نا, وہ بھی سیکھیں گے, ان کے لیے بھی ایک ایگزامپل ہے نا آپ. اور میرا جو دوسرا بیٹا ہے وہ اپنے بڑے بھائی کو سمجھاتا ہے, اس نے بھی سمجھایا. تو میرے بیٹے کا اب کہنا یہ ہے کہ پاپا میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو مجھے ڈاکٹر بننا ہے, تو پلیز آپ مجھے اپنی اسٹڈی پہ فوکس کرنے دیجیے. میں اچھی یونیورسٹی میں, میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں گا, اپنے خواب کو پورا کروں گا, ڈریمز کو پورا کروں گا. کیونکہ جب انہوں نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا 1-1.5 سال پہلے, تو اس وقت یہ کہہ کر ریجیکٹ کیا تھا کہ اچھی جگہ دیں گے جہاں پہ اس کو زندگی کی تمام سہولیات ہو سکتا ہے آپ کے لیے, آپ کے بچے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بہتر جگہ چنی ہو. تو یہ تو پاتھ تھا کہ یہاں سے گزر کے وہ وہاں تک جاتا, ورنہ ہو سکتا ہے وہ نہیں جاتا. اور بچے